Brate, crnkinja MVP, what the fuck je ovo? Znači, to je isto ko da je imala aktivnost u krevetu i momak je razdero ovo u pizdu materinu i sad više nema normalne trapice, nek ima ovu krpetinu na sebi i onda je rekla fuck it, to ću koristiti za snimanje spota. Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video, sočni video, naziva reakcija u naslovu videa koji moram naglašavati jer neki ljudi očito i dan danas ne znaju, to jest ne vide čitati, da piše reakcija i ne znaju što znači reakcija, bla 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 i nije ni bitno. U današnjoj reakciji reagiramo na pjesmu Hurricane, naziva Zauvek, na novi sastav Hurricane-a, tako da to moramo čekirati. Nisam znao da je izašao dok nisam pročitao, neko mi je predložio, mislim da je Ivan Pantić, moj isprika ako griješim, da reagiram na nove Hurricane pesme, da je bilo i još nekih komentara, tako sam rekao kad šta, više googlat, trčat i eto, čekirat ću, jer moramo čuti novi sastav, nije to svaki dan, ne događa se svaki dan. Bez zanimljivima u ovu reakciju, vi stavite like, share, subscribe, lupite zvonce, notification, znate bilo kontru kada nešto izbacim, pretpacam kada želite ti još ovdje da me podržite i Instagram pođivam zapratite za more juicy stvarčice. Hajmo da čujemo Hurricane Zauvek i šta nas to čeka i šta mladi sastav trio nam donosi. Inače nisam siguran ni koji je finalni sastav Hurricane-a, pošto sam vidio na 2-3 različita moguća promjene, ovo ono, tako da ne znam šta je finalno, tako da ću se sad iznenaditi, valjda i glasovno, to jest zvučno i vizualno. Hurricane, ok, viđen font. Oh yeah, the black girl. Sam ja postao malo, ne znam ni koji bi riječ iskoristio, nekak toliko mi onako, kako da kažem, barem meni osobno nije nešto uobičajeno, tako kažem, još viđati ono regularno, zapravo ajde, ženske osobe, crne boje, da to, ono, krenuo sam i viđati sve češće, sad viđam i ono po ulicama i gradu i to se zapravo više muške populacije nego ženske, ali ono, nije mi još neko uobičajeno za žensku populaciju i ono uvijek kad vidim ovak, recimo, žensku crnkinju, recimo u pjesmi ili tak to nešto, ne znam zašto, ali ono uvijek mi nekak je ono primamljivije, privlačniji nekak više nego recimo ovak regularna cura, ne znam, nešto mi ima taj onaj sos, no džus, ono, mljac nešto privlačuje, to čutalo. Možda je samo do mene da mi sad postaju crnkinje draže i privlačnije, ne znam, morat ću očito u budućnosti putovati Afrikom i to se ne, i te neke sočne zemljice, da ja malo to upoznam, te TV crnizu. Nešto, ajmo ću. Stigla sam, prošlo je, dobro je. Znam o tebi, ja bih sve, opravim se, da negdje srećna sam. Mogu je, bolje sve, ja kriva sam i moj greh. Brate, crnkinja MVP, znači slabašno je razumijem, ne znam jel zato što ona možda ne priča teško, ne znam pozivno, ne znam ni ko su ove tri likoše, tako da mi napišite u komentarima ko zna, znam da neko zna slobodno, tako da pišite mi u komentarima, uputite me ko su ove tri mladašne damice, pretpostavljam izgleda je mladašno, ko je šta je, bilo nešto, vidio sam Hurricane Junior, neke pizde materni, za to nisam znao da postoji, da su one navodno, pa se ona nešto promijenilo, međuvremenu neki drugi sad, nemam pojma, pišite mi u komentarima, ali vam je crnkinja sad izgleda MVP, onako ima tak neki božanstven glasić, znači ono, ja ću se, inače prema njoj ja ću to govoriti crnkinje, pošto ne znam kak bi drugčije se izrazio, ono, kak bi je drugčije nazvao, ne znam ime, ne znam ništa, tako da, za sad bar još tako da ću ono govoriti crnkinja, baš ono lijepo nekak stoji, i ono baš privlačno izgleda, i baš privlačno zvuči. What the fuck? Otišla sam zauvek od tebe, a nisam rekla što. Damn! Okej. Ovo je top, neće lažem, ova muzika je top. Sviđa mi se glasovi, znači sviđa mi se ovaj trio. Ove su nekak dosta mi nježnije, ova mi je čak i sad zadnja malo spustila pjesmu. Došlo do malo promjene, kao što ste vjerojatno vidjeli, nešto mi se zajebalo i nije mi se snimila prošla reakcija na pjesmu Zauvek do kraja. Suncem jebem, tako da sad ćemo spojiti, nažalost vidjeli ste polovičnog kurca, tako da, bože moj, to je u redu, tako da ću ipak u ovom videu staviti i pjesmu Al Capone, jer ona je otišla za kurac, a žao mi je brisati jer crnkinja je bila MVP, tako da bez daljnjeg duljenja idemo u pjesmu Al Capone, da čujemo drugu njihovu pjesmu, da spojimo s onom i govno. Hajmo da čujemo pjesmu Al Capone.
Dugi nokti, kratki su mi živci, niske strasti i visoki dripci, bele kajle. Šta je rekla? Visoki dripci. Ja ne znam je li to uopće riječ. Ako je riječ, nemam blage veze što znači dripci. Nikad ću u životu, dripci. Ili je to slang isto neki Serbian. Or maybe African, nemam ni blage veze od kud je. Tako da ne znam. To ćete valjda javiti u komentarima. Ja se toplo nadam da hoćete. Ne im duše, smaraju me, dave me i guše. Ti senke čuvaš me, tempiran ko tente. A ti senke čuvaš me. Ova tolikuša, ja ne znam kak se zove, to ću znati za u buduće valja reakcije. Ova kak god da se zove, znači likuša je, tak mi se čini toliko je ona iz flegma, iz chill, znači boli, dosta izgleda ko da je boli najveći kurac ovog svijeta za sve živo, ko da je došla tu jer su je pozvali, kao super, to će mi biti super u životu, super će poći karijeru, ajmo, i onako tako ležerno full, ko da smokuje 24/7 i onda boli je kurčina za sve. I onako ima takav straight pogled, jebe joj se za sve. Takav je dojava. Le krvi, hladna mi je glava, znam ja dobro i gde đavo spava. Tamna stakla, Bože. a svetla nas prate, bez limita vodi me odavde. Ti senke čuvaš me. Mislim, do sad nisam čuo od strane Crnkinje da pjeva nešto baš da tako kažem, sve do sad bilo nježno i onoj prvoj pjesmi i ovoj, ali za sada mi znači ovoj drugoj pjesmi isto mi nekak se ističe više od ovih, nekak mi ima najbolji, za nijansu mi ima nekak bolji glasić od ove dvoje i nekak mi ulazi pod kožu i nekak mi je baš mljac, baš mi je nekak više mljac. Čemu ovo? Znači evo, moram ovo prokomentirati, ne može mi pobjeći. Šta je ovo, brate? Znači, koja je ko je zmislil ovu idiotizam? Ko je rekao da ovo dobro izgleda? What the fuck je ovo? Znači, to je isto ko da je imala aktivnost u krevetu i momak je razdero ovo u pizdu materinu i sad više nema normalne trapice, nek ima ovu krpetinu na sebi i onda je rekla fuck it, to ću koristiti za snimanje spota. Znači, ja ne znam šta je ovo, znači ja ne znam, valjda ćemo uskoro kroz 5 godina će, dobro, većinom ženska populacija, pošto one nosite neke sve stvarčice, znači uskoro ćemo nositi, bok te sve će biti golo jebote, bit će, ne znam, leteći kak se zovu, plaštovi, dosta se ko leteći plaštovi, ja stvarno ne znam kud ovo ide. Uzet ću ti ja krpu, ja ću ti izdizajnirat po tvojoj volji, ako treba dodat ćemo ovdje gore, nebitno, mislim, ne treba ti ni čipućus, ni pizne materne, i eto, s jedne strane, s druge strane, i eto, imaš sa strane zrak da je puše, da ne bu vruće, da se ohladi, what the fuck. Al Capone, ma daj, ima takvih barbar na milione, a ja ne padam na te loše amatere, koji šalju ruže, skupe bombonje. Jednak to nije taktički napravljeno, pošto kao onda ako je neko pored nje, znači sjedi ili šta već, može recimo rukicu, može bez problema gurnut, pošto je rupica, bez problema gurnut i realno ne smetaju te traperice, ništa i to se ne. Taj dio nisam razmotrio i sad sam se sjetio i zapravo sad kad se sjeti zapravo to je genijalno. Tako da moguće da povlačim svoju tezu, da je šrot zapravo nije šrot, ima jako inovativnu korist, ali nije za daily to daily nošenje. Onako, regularno. Sad sam se sjetio, sve u redu. Ajme meni. Inače, kad se spoje sva njihova 3 glasa i otpjevaju ovak zajedno neki take, i kad se to sve spoji, zvuči dobro, zvuči mi draže isto nego kod starog sastava. Znači, stvarno ne znam što se događa, ali kak je krenulo, meni će se uskoro više sviđati ovaj novi sastav nego onaj stari. Ja ne mogu da vjerujem. Pošto to sam govorio sad, vjerojatno mislim da nije u ovom ostalo snimljeno, ali u ovom novom sastavu su jako minimalne razlike u glasu, svi su nekako u tom, pjevaju taj viši nekak ton, sprem starijeg sastava gdje Ksene, ne znam, ima malo dublji, to se ne
glasek i ono sanje više zvučalo od narodnijeg tog štiha. Ono, bila su puno više razlike u starijem sastavu nego u ovom. Nekak u ovom novom sastavu, ono, kad se spojuju ti njihovi glasovi, sad još bolje nekak zvuči, jer ono nisu tolike razlike, minimalne su, ali dovoljno da se opet skuži do nekle razlika. Tako da je ono i super si paše bolje nego prošlo. To je moje se neke mišljenje. Dobro, neću više duljiti, to je to. Nadam se uživaju, ako jesu ste like, share, subscribe, lupite zvonce, notification, lupite, da, to Instagram, počinjeno zapratite i mi se vidimo u sljedećem videu. A do tada lijep pozdrav i uživajte. Ime Rampađinjo uvijek bit će slavno. Molim? Leća mojih očala uvijek je kokavno. Da jesam li možda spomenuo ja? Šta? Da naša armija je najjača.